Hi guys! Hi. Dahil mainit ngayon, pupunta tayo sa Athlete Central para mag pickleball. Let's go. Bye-bye ka na, bye-bye. Bye-bye! Hey guys! Nandito na kami. Ito na kami sa Athlete Central. Damn. Magpa-play ba ikaw? Play, yes play. Anong play mo? Billiard ikaw? Billiard? Wow. Oink, 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 oink. Oink, 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 oink. Oink, 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 oink. You know, import. Dito natin si Lomi and si Lodi. Ay ka banto. Hi. Ako si Mama Kemi. Babadminton daw nila.
Ha?